Ngayong adlaw sa tanan, kini nga video subag ni siya ni atong usa sa nangutana nato ingon nga siya nagsunod sa atong mga video. So, mo ni siya ang pangutana, no? Niingon siya, ask lang ko, since nagamit mo og Yeshua, Jesus, ang inyong Biblia ba nga gigamit, Hebrew basab? Kaysa akong nibawan, ang bagong tugon, gikan man sa pinulungan nga Grego. Sa akong nabasa, wala ko kabasa sa Greek New Testament nga Yeshua. Paki-explain. Salamat. Mao ni ang pangutana sa usa sa mga naglantaw sa atohang mga video o pagatubagon kini karon sa atohang magtutudlo. Actually, wala gyud ni gagamit og Hebrehanon nga Biblia kay unang-una di kay ko kabasa og Hebrehanon. Ikaduha di ko kabasa og Greek. Ang amo yung gibasihan nga Biblia, English gyud og Bisaya. O gani makita man gud nato nga ang pinulungan nga Hebrew o ang pinulungan nga Greek gi-translate nato sa English hangtod nga niabot sa atong pinulungan nga Bisaya. Gani ang uban sa Tagalog. Anyway, sa amo lang dili Bisaya ug English ang gigamit, pero in terms sa ngalan wala ni gamit na sa Jesus kay nasabta naman namo nga Yeshua naman gyud, no? Sa ngalan lang, especially sa mga ngalan sa mga proper names, no? So for example, imbis kay Kepa nahimong Peter, nga sa atong pinulungan na Pedro. O moingon ka og imbis kay Yeshua o gi-translate ko nga Jesus o sa atong pinulungan Jesus. Pero actually, ang proper names gyud kung unsa imong ngalan dito sa Hebrew, no? Kay Hebrew ka nga citizen, supposed to be dili gyud na siya ma-translate. So, the same ra po na sa among nasabtan nga supposed to be ang ngalan ni Yeshua kay Hebrehanon man siya, bisan pag-asa siya isuroy sa tibuok kalibutan, Yeshua lang gud gihapon na siya. So, sa akong nasabtan po, no, kay medyo ang iyang pangutana, literal ang iyang pangutana nga, wala man daw niya mabasa sa New Testament nga iyang gibasa nga Biblia karon ang ngalan ni Yeshua. Di jud nimo mabasa kay siyempre Bisaya man ang Biblia, no, ang imong gibasa or English baka na, so di jud ka makabasa og Jesus diya. Pero anyway, kung gusto gyud ka og kanang moingon ta nga kamatuoran, gani diya sa internet makakita pud ta, no, makakita man ta og kining Biblia nga Hebrew gyud ang pagkasulat, ha? Detailed edition. Okay. Oo. Basta ka na siya nga sulat na nga Hebreo siya nga pagkasulat. So dito maklaro nimo, makita nimo nga Yeshua gyud ang pagkangalan ng pagkalitok. So mo na siya. Hanapon ni Biblia dinhi nga English ang gigamit nga pinulungan pero ang iyahang names Hebrew na gyud. Mo na among gibatian detailed edition og napoy gitawag nato og kining Hallelujah Scripture. Oo. So English ang pagkasulat pero ang mga ngalan gibalik nila ang original nga mga ngalan. So mo po na among basis. Gani namay makita ang Hallelujah Scripture sa kuander, no, sa internet na ana makita. So kung gusto kang makakita jud kag ngalan nga Yeshua diya sa Biblia sa lain nga translation, so pwede kay ka daghan kay na daghan. Mo na ang tubag. Daghang detailed edition, Hallelujah Scripture. Mo na ang tubag. Okay, salamat.